An balima JDTV lajɛbagaw foli b'aw bɛɛ lajɛlen ka bɔ Mali kɔnɔ ka taa fo Mali kɔ kan ni an ka plateau sanfɛ n'a bɛ fɔ ale ma ko Rumeur des Stars ani comédien belebeleba dɔ bɛ ɲɔgɔn na bi ale kunkolo de cilen don Tougate kan jumɛn bɛ ça va alhamdoulilah Dieu merci yɛrɛ a bɛɛ kan ouais tranquille an bɛ yan nɔ walahi yan'an ka taa n'an ka ɲininkali ye i bɛ se k'i présenter an ye yan bon ne tɔgɔ Dirisa Sangare voilà o ye n tɔgɔ ye mais bɛɛ bɛ wele ko Tougate n ye cɛtiribɔla ye dɔw ko ɲɔgɔlɔnbɔla dɔw ko comédien o ye n ka baara ye i bɔra k'i da don cɛtiri min na sisan e yɛrɛ donna cɛtiri in kɔnɔ cogo di bon ne donna cɛtiri la grâce à Petit Bandi bon an ka école la je peux dire que j'étais le plus impoli mais n tun bɛ kalan kɛ quoi don dɔ la est-ce que c'était pas en 2013 2014 don dɔ la a taara sɔrɔ n bɛ enjeuner na classe kɔnɔ parce que an ka professeur dɔ tun bɛ physique chimie monsieur n'o tun ye ɲinɛ ni jakumari an tun tɛ bɛn yɛrɛ parce que physique chimie o tɛ don ne kunkolo la o ni mati ne t'o faamu yɛrɛ diɲɛ kɔnɔ bon a ka d'ale ye ne k'a ka cours suit a dun man di ne ye don dɔ la a ye n lawuli ko Dirisa na enjeuner kɛ n bɛ to enjeuner na Petit Bandi nana an ka classe kɔnɔ a don na o y'a sɔrɔ ɲɛnajɛ dɔ tun kan ka kɛ 26 mars kɔnɔ donc a nana n bɛ classe kɔnɔ a nana u ka message passer walasa ɔkɔlidenw bɛ se ka taa ye cogo min na donc a bɔtɔ dɔrɔn ne ko kɔrɔkɛ k'i t'a fɔ monsieur k'an lawuli ka bɔ enjeuner na donc a ko monsieur ka ne bila monsieur ne bila donc a bɔtɔ ne fana tugura a kɔ k'a ka numéro ta donc ne tora k'a wele ne bɛ taa fɛ yen n ye san kelen de kɛ n bɛ taa Petit Bandi fɛ yen an bɛ répétition kɛ ɲɔgɔn fɛ sanni n ka don groupe la san kelen an bɛ répétition kɛ ɲɔgɔn fɛ bon c'était une père pour moi même actuellement aussi c'est mon père ouais. i da don groupe ko min na sisan nɔ an y'a ye i bɛ groupe dɔ la ko Sewa Yiriba Kante tun b'a la fɛn fɛn tun b'a lɛkɔrɔ mais sisan an ɲɛ b'a la olu fila bɛɛ bɔra Sewa Yiriba la bon n bɛ se ka min fɔ o yɔrɔ la lɛkɔrɔ Kante u bɔra groupe la ne tɛ kun kelen mun yɛrɛ u bɔ groupe la ne t'o dɔn i ma parce que an ka groupe ɲɛmɔgɔ ko dɔ don olu yɛrɛ dama de y'a sigi Kante lɛkɔrɔ ni fɛn ninnu olu de y'u ka groupe sigi donc an nana don a la de bon kun mun y'u bɔ a la an t'o dɔn parce que groupe kuma bɛɛ tɛ fɔ dugumamɔgɔw ye an ye dugumamɔgɔw de donc groupe kuma bɛɛ kun tɛ fɔ donc an t'a dɔn kun kun na karisa bɔra kun kun na karisa ma bɔ tiɲɛ kɔni na ne kɔni t'a dɔn hali mɔgɔ wɛrɛ b'a dɔn ne t'a dɔn non ne t'o dɔn mais halisa e bɛ groupe in na ouais ne b'a la ne bɛ Sewa Yiriba la toujours pour le moment n b'a la on sait jamais n balimakɛ donc ni ne y'a faamu sa don n'a nataw la e bɛna bɔ a la bon a bɛ se ka kɛ ne bɛ bɔ a la kɛ don n'a nataw la a bɛ se ka kɛ ne bɛ bɔ a la parce que ne b'a dɔn Mali comédie laban o laban bɛɛ bɛ carrière solo de kɛ bɛɛ b'i ka ko k'i yɛrɛ ye a mɛnna o janyana parce que groupe kɔnɔna kuma ka ca dɔw bɛ yen baara ka d'o ye ale bɛ fɛ mɔgɔ minnu ye baara kɛ u ka sɔrɔtaw ka kɛ kelen ala yɛrɛ tɛ sɔn o ma yɛrɛ donc ɲɛngoya ka ca kumaw ka ca kow ka ca trop mais ne kɔni b'a la an b'a ye fɛnɛ i ka spectacle la ka ca i ni Petit Bandi de bɛ yɛlɛ chaîne sanfɛ bon n bɛ k'o de f'i ɲɛna hali sini Petit Bandi ye ne fa de ye i b'a fɔ groupe ladenw Sewa Yiriba tɔ mɔgɔw genre ne balimaw de don i m'a ye ne balimaw de don kabi ne ka dɔgɔ ne b'u bolo u bɛɛ ye n dɛmɛ n ka carrière kɔnɔna la donc n tɛ se ka kuma fitiriwale i m'a ye o dɔrɔn de don Petit Bandi c'est mon père c'est mon papa même donc big up à lui mais Tougate yɛrɛ nana e la cogo di bon Tougate cɛ nin cɛnikɛla ko ye n ko ne bɛ wele so de ko prince ouais parce que ne mɔkɛ tun ye gendarme de ye a bɛ retraite la actuellement an tun bɛ kuri Mali ni Burkina frontière la donc cɛ ne yɛrɛ de tɛ ɲuman kɛ kabi ne fitinin ne bɛ taa ni i bɛ ne ko o ko la tan nin ma daminɛ bi dɛ nin bɛ taa nin ye ne dancogo yɛrɛ de ne bɛ tiɲɛni dɔrɔn de la ne bɛ tiɲɛni dɔrɔn de la awɔ mais halisa e m'i da don Tougate in yɛrɛ nana cogo min na yan ne bɛ fɛ i k'o de expliquer quoi bon Tougate nacogo don dɔ la n tun bɛ ka tɛmɛ de taara boutique dɔ de la an bɛ ka sanni kɛ ko Ablaye a bɛ Yirimajɔ a ka su boutique bɛ yen nɔ n bɛna téléphone de san n ye téléphone minɛ téléphone bɔra ka bin n bolo a cira n taara so ko n bɛna a ka téléphone sara ko n bɛ taa n mamuso ka pisi bɔ a ka téléphone kɔnɔ ko n'o don ma n natɔ o fana cira cɛ ko ne ma ko mais toi tu es Tougate Tougate nacogo y'o de
Donc tout gâté nana ten dɔ de quoi. Mais i bɛ se ka humour fitinin kɛ yan. Bon ka humour fitinin kɛ o ye. E yɛrɛ filɛ yɛlɛ la ka ban déjà parce que ne ka humour wɛrɛ kɛ i bɛ ka yɛlɛ. Mais o ye humour dɔ ye a. O ye humour dɔ de kɛ mais i bɛ ka yɛlɛ déjà. Ou bien ok n'i bɛ fɛ ka humour de k'i ye bon cɛ dɔ de tun bɛ yen kamelenba don toro ko Bulo diɲɛnatigɛ la dɔrɔn n'i ye Bulo tɔgɔ ye dɔrɔn fara la mɔgɔ tɛ se sunkurutigɛ la diɲɛ kɔnɔ ni Bulo tɔgɔ ye a b'i den ka taa cɛkɔrɔba fɛ a bɛ taa kɛ i b'a fɔ k'a bɛ na cɛkɔrɔba de nɔfɛ baro la jaja cɛkɔrɔba denmuso de ko b'a ye a bɛ t'i sigi cɛkɔrɔba kɛrɛfɛ u bɛ baro kɛ f'a bɛ cɛkɔrɔba ka teminɛ ta u b'u sigi u bɛ baro kɛ n'u ye 5 minutes baro kɛ dɔrɔn a bɛ wuli k'i yɛrɛ sama i b'a fɔ k'a bɛna taa so cɛkɔrɔba denmuso tɔgɔ ko Fatumata a bɛ se k'i sama ten Fatumata ni tilala kan sɔrɔ da la dɛ donc u kun y'ale ka rendez-vous di cogo di cɛ siɲɛ kelen siɲɛ fila siɲɛ saba don o don a bɛna cɛkɔrɔba fɛ a bɛ ni siɲɛ kelen kɛ cɛkɔrɔba de fana y'a faamu don dɔ la a wulitɔ dɔrɔn a wulila dɔrɔn a ko Fatumata tilegan sɔrɔ da la dɛ cɛkɔrɔba yɛrɛ sera k'i sama ten denkɛ su in na kɔni temps tɛ yen a tɛna se ka bɔ. Non jara toro mais ne ko aw ka inspiration dun bɛ bɔ fan jumɛn de. Bon ala sɔn n'i bɛ baara o baara kɛ n'a kanu b'i la i bɛ inspiré diɲɛ baara o baara o n'a kanu b'i la n'i kɛlen don ka diɲɛnatigɛ d'a ma k'i b'a kɛ f'i ka nɔ bɔ a la diyagoya de don i bɛ inspiré. An b'a ye fɛnɛ i ni Ayisa tun bɛ baara la ɲɔgɔn bolo dɔw yɛrɛ ko k'aw tun bɛ ɲɔgɔn fɛ mais sisan an b'a ye i kelen de bɛ k'i ka sketchiw kɛ an tɛ Ayisa ye nɔfɛ nouvelle jumɛn de bɛ yen nɔ. Bon k'a fɔ mɔgɔw ɲɛna ne ni Ayisa tɛ ɲɔgɔn fɛ an ma deli ka kɛ ɲɔgɔn fɛ hali ma deli ka bisu kɛ a lèvre la voilà bon n baarakɛ ɲɔgɔn de don bon yɛrɛ bɛ maliyɛn ka ko dɔn n'aw nɔrɔla ɲɔgɔn na cogo dɔ la dɔrɔn u b'a fɔ waye ta mais an yɛrɛ de tilala k'a kɛ parce que an ye spectacle dɔ de kɛ donc a bɛnna ni Talibi ani Ayisa ka mariage ye donc an fana ko mais pourquoi pas an ta kɛ Tugate ni Ayisa fana ka mariage ye a nana ten tɔ de an ye spectacle kɛ voilà. Mais munna sisan aw tɛ sketch kɛ ɲɔgɔn fɛ. Bon an tɛ sketch kɛ ɲɔgɔn fɛ an kun bilala ɲɔgɔn na wariko dɔ la parce que diɲɛnatigɛ la hadamaden bɛ bila ɲɔgɔn na ko fila de la wariko musoko olu fila rancune ma ɲi dɛ n balimakɛ ala kan'o tɛmɛ ni mɔgɔ cɛ non o ma ɲi an tun bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ an bɛ tournage kɛ produit feerelaba dɔ bɛ an tɛna a tigi tɔgɔ fɔ parce que mɔgɔ b'a dɔn an tɛna don a ko la ka ɲɛfɔ an tun ma cité kɛ mais a tun bɛ wari de di dɔ ma ko ka n'a d'an ma mais wari tun tɛ s'an ma tu vois bon groupe la denw dɔw nana Ayisa kɔnɔna suruku e ni Tugate bɛ baara la e tɛ ka fɛn sɔrɔ don o don Tugate bɛ fini kura san a yɛrɛ mobili kura san a bɛ pari montre dagɛlɛnw bɛ ka sabara dagɛlɛnw fini dagɛlɛnw manamanakan baden bon muso don a fana y'a ta hakili ma don dɔ la ne y'a wele n ko karisa i tɛna an ka baara kɛ a ko ne ma ko Tugate pour que an ka vidéo kɛ chaque vidéo i bɛ ne sara 25 000 ne ko Ayisa ni ne yɛrɛ bɛ 25 000 sɔrɔ chaque vidéo la est ce que ne b'a kɛ bilen yan n ko tiɲɛ yɛrɛ la o se tɛ ne ye ko ko n'o se sɔrɔ waati min na ne ka na bon mɔgɔ kelen mun taara fɔ Ayisa ɲɛna o de tilala ka n'a fɔ ne ɲɛna tuguni cɛ fara Ayisa la e de ye Ayisa labɔ e de ye Ayisa kɛ comédienne ye c'est vrai ne de bɛ se k'a fɔ ne de ye Ayisa labɔ parce que ne de tun bɛ taa nɔfɛ inspiration fɛn fɛn ne ni mɔgɔ o mɔgɔ bɛ tournage kɛ a plupart inspiration bɛɛ bɛ bɔ ne de la ne de b'a fɔ an b'a kɛ ne bɛ taa nɔfɛ karisa an ka kɛ tan an ka kɛ tan an ka kɛ tan au début hakili b'a la première fois yɛrɛ la an bɛ tournage kɛ don min na ne taara a nɔfɛ n ko Ayisa an ka tournage kɛ a ko non ne ko mun na ko non ko wari tɛ sɔrɔ a la j'étais obligé ka taa 600 ɲini cogo sugu min na ala de b'a dɔn ka n'a d'a ma walasa a ka sɔn an ka tournage kɛ o kɛra u ka da la o y'a sɔrɔ a tun bɛ kun dilan na donc an nana t'o la o mankan nana kɛ don dɔ la dɔ bɛ yen ko Arama Ɲare a y'an wele bon Tugate tiɲɛ yɛrɛ la majɛma furucɛ de don a y'an wele a ko Tugate i ni Ayisa ka nin kɛlɛ filɛ a man di ne ye donc a ye essayer a ka bɛn tu vois donc tile filanin kɔnɔna la an y'a vidéo yɛrɛ kɛ ka ban ko mɔgɔw y'an bila ɲɔgɔn na an y'o vidéo kɛ an y'o publier an nana baara daminɛ tuguni bon ne nana produit wɛrɛ sɔrɔ ne bɛ ka publicité kɛ contrat tɛ ne n'o cɛ foyi t'an ni ɲɔgɔn cɛ ma deli k'a tigi yɛrɛ a ɲɛ la bon a bɛ wari ci ma de mais souvent a bɛ temps ta il peut prendre des mois ka sɔrɔ a ma wari di yan bon n yɛrɛ nana jateminɛ n y'a fɔ n ko karisa ne bɛ ka mɔgɔ min ka baara kɛ sisan n tɛna se k'a f'i ɲɛna k'a bɛ k'an sara tantɔ a bɛ k'a kɛ tan parce que a to k'o kɛ donc n'a nana baara daminɛ sisan tan
ni don min na ni nana ko wari walima ni mɔgɔw nana don i kuma tuguni ŋana donc an bɛna kɛlɛ ne tɛ fɛ mankan ka bɔ i ne ni ɲɔgɔn cɛ tuguni donc fo bi o don fo bi an ma baara kɛ a yɛrɛ y'a ka page créer mɔgɔw bɛ se ka taa ka page sanfɛ Aisha ka page bɛ Facebook sanfɛ a bɛ YouTube sanfɛ actuellement ani Nanzi ni mɔgɔ wɛrɛw bɛ ka tournage kɛ mais a bɛ se ka kɛ ne n'a bɛ baara kɛ ni ne mago jɔra la don o don n ka baara la wari bɛ min na parce que ne n'a tɛ baara kɛ tuguni ne tɛ se ka wari d'a ma ko min na ni wari b'a la ne b'a wele karisa na n ka nin baara kɛ i ta ye nin ye n bɛ nin d'i ma n'a sɔnna a nana n'a fana mago bɛ n na wari don wari tɛ n'a mago bɛ n na a bɛ n wele an b'o baara kɛ ɲɔgɔn fɛ problème foyi t'a la. question ɲɛna Tugade an m'a ye i bɛ kɛ artiste kɔ ka caya i bɛ k'u ka événement na lien sugu jumɛn yɛrɛ bɛ n'u cɛ. bon lien mun bɛ ne n'u cɛ ne ni Mali artiste bɛɛ ka di parce que kɛlɛ t'a ni ɲɔgɔn cɛ n da tɛ don mɔgɔ ka kɛlɛ la ni caman bɛ ɲɔgɔn dɔn i b'a sɔrɔ nin ye artiste ye nin ye artiste ye mais olu fila tɛ bɛn mais o bɛɛ ni ne ka di parce que i ne tɛna nin ka baro kɛ e fana ne tɛna nin ka baro kɛ min b'a ni ɲɔgɔn cɛ an jara ɲɔgɔn ye cogo min na n'an m'an ka baro kɛ an b'an ka baro kɛ n'an ɲɛnafin ɲɔgɔn minɛ an bɛ ɲɔgɔn wele an bɛ taa ɲɔgɔn kungo la o de bɛ ne ni Mali rappeurs cɛ sinon foyi wɛrɛ tɛ genre bon surtout 3G denmisɛnninw de Kasha, Digjo, Magas, Abawen, Derke, 4PC, Secteur. Bon, ni bɛɛ ka di quoi, au fait, ni bɛɛ ka di. Bɛɛ ka jouer. C'est ça. Mais cɛ ko i yɛrɛ tɛ dɔnkili da dɛ parce que an y'a jate minɛ sisan nɔ comédien bɛ fɛ ka don dɔnkili da la. Bon, n tɛ dɔnkili da. N tɛna se k'a fɔ fɛnɛ n tɛ n'a da parce que hadamaden i man ka kuma dɔ fɔ ka sɔrɔ i ma sa. N'i ma sa diɲɛlatigɛ la ko bɛɛ juru b'i la. Mais pour le moment n t'a kɛ sinon mɔgɔ caman ye wele karisa an ka dɔnkili da an ka dɔnkili da n ko non je suis pas prêt d'abord. Ouais. Mais Tugade yɛrɛ bɛ se k'a yɛrɛ fɔ an ye dakuru ɲɛ 3 kɔnɔna la. K'an yɛrɛ fɔ aw ye o b'a fɔ cogo jumɛn. K'i yɛrɛ expliquer dakuru ɲɛ 3 kɔnɔna la. Tugade ye mɔgɔ ye a bɛ tiɲɛ fɔ bɛɛ ye i bɛ se k'a fɔ i ka jamanen don sinon a bɛ tiɲɛ fɔ bɛɛ ye i mana kɛ diɲɛ mɔgɔ mɔgɔ n'i y'a kɛnɛ n'a ma diya n ye n b'a f'i ye n tɛ rancune garder bon kɔnɔ jɛyalen don ka ɲɛsin bɛɛ ma hali ni rancune ta k'i ɲɛsin ma n bɛ jɛngɛ ka b'i ɲɛna i bɛ jigin kɔlɔn kɔnɔ. Mais comédien minnu bɔra Sewa Yiriba la est ce que n'olu bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ bila. Bon n'u tɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ pour le moment n m'o de fɔ quoi mɔgɔ man ka kɔn ka kuma quoi a bɛ se ka kɛ ne ni Kante bɛna baara kɛ a bɛ se ka kɛ ne ni Lɛkɔrɔ bɛna baara kɛ a bɛ se ka kɛ ne ni mɔgɔ wɛrɛ bɛ baara kɛ mɔgɔninfin ka ne kale quoi kale ma ye kana fɔ ko n tɛ nin kɛ quoi. C'est ça o dɔrɔn de don. Mais projet jumɛn de labɛnnen don e bolo. Bon projet b'an bolo projet bɛ wari de t'an bolo sinon projet bɛ dɛ projet baden de b'an bolo film sɛbɛnnen b'an bolo Mali yɛrɛ sponsorise ko problème don sponsor tɛ yen mɔgɔ si tɛ mɔgɔ dɛmɛ Malien yɛrɛ pour que a k'i dɛmɛ c'est tout à fait un problème jama de la Malien caman bɛ u bɛ se ka wari bɔ ka d'i ma sinon i bɛ t'u fɛ yen ouais 20 000 30 000 ta ka d'i ma k'i ka essence ta i ma mais o bɛɛ la mɔgɔ fɛnɛ bɛ yen an bolo olu ta tɛ tɔgɔ ko olu ta tɛ foyi ye olu bɛ dɛmɛ yɛrɛ de kama donc an bɛ foli belebeleba bila o ye i b'a fɔ Babala Barima Sila Gawusu Jalo Ɛrɛ Abu a n'a ɲɔgɔnna caman baden de bɛ yen an da sera min tɔgɔ ma an da ma se min tɔgɔ ma u yɛrɛ b'u yɛrɛ dɔn o mɔgɔw bɛ yen. Mais e ka idole yɛrɛ ye jɔn ye. Bon ne ka idole Tugade ka idole o ye Djidji Ramatulaye de. Ouais c'est un comédien ivoirien il ment trop galon tigɛ kojugu ouais ale ka coiffure a n'a ka coiffure bɛɛ ye kelen ye ouais. Donc o de y'a to i kunkolo yɛlɛma ka k'ale ta. Non bon avant que ne k'ale dɔn sani ne ka don comédie la o y'a sɔrɔ nin bɛ ne kunna o y'a sɔrɔ ala tɛ malien comédien kunna fɔlɔ awɔ sani ne ka don comédie la nin tun bɛ ne kunkolo la n b'o de f'i ɲɛna ne ka ko ninnu ma daminɛ bi la quoi. Mais lien sugu jumɛn bɛ n'i Kilawa cɛ. Bon lien min b'an ni ɲɔgɔn cɛ Kilawa c'est un grand frère an ka lakalakatɔkɛba fana don et puis c'est mon père. Ouais parce que n'a ye ɲɔgɔn dɔn Gaga de sababuya la bon o wagati ne tun t'a dɔn ko comédien don an tun bɛ taa fɛ yen Barilabugu Gawusu Gaga bon n bɛ se k'a fɔ ale de fana ne formé an tun bɛ taa fɛ yen Barilabugu an bɛ baro kɛ an nana ɲɔgɔn dɔn tentɔ fo ka n'a kɛ ne nana dɔn ko comédien don bon lien tora ni ɲɔgɔn cɛ
kuma bɛ ne ni Kilaba yɛrɛ cɛ a tɛ ne ni mɔgɔ caman cɛ comédien na ouais. mais munna e ma ɲini ni comédien kɔrɔba dɔ ka sketch kɛ ɲɔgɔn fɛ. comédien kɔrɔba i b'a fɔ jɔn sisan. tel que Guima National a n'a ɲɔgɔnna caman. bon Guima National est ce que an ni Guima ma fɛn dɔ kɛ ɲɔgɔn fɛ. Guima ka n'a nana ka journée théâtrale la an b'a kɛ an bɛ taa an b'a soutenir. C'est un grand artiste. Et puis, n'a ye a mɔdenw de y'an ye sa, a denw t'an ye, n'a ye a b'an ladi fisson a kɛ tan, tu vois. An ka foli belebeleba b'a ye grand-père Ala ka si jan d'i ma ani kɛnɛya ani labanko ɲuman o de ka gɛlɛn. mais an b'a jateminɛ ko Mali kɔnɔ sisan ni artistes dɔnna k'u bɛ to manamanako de la sunkuru tigɛ ko wɛrɛ kɔri t'u ka tɛ yɛrɛ den kelen t'i bolo kɛrɛfɛ dɛ. bon den kelen tɛ n bolo. Den kelen tɛ n bolo, den tɛ n bolo. bon sunkuru tigɛ o tɛ hadamaden sɔnjugu ye o tɛ cɛ yɛrɛ sɔnjugu ye. denw de n'a tɛ sunkuru tigɛ a tɛ kɛ fɛn fo ka taa sa. parce que muso de bɛ se ka cɛbakɔrɔ yɛrɛ pousser ka ko dɔ kɛ. i m'a faamuya ni ne ka go ye ne ka ne to yen sa ka to ranji tigi dɔ kɔ ne bɛ baara kɛ ne tɛ ranji san dɛ ne bɛ jet privé de san. i m'a ye mais k'a fɔ n bɛ yala n bɛ taa go bɛɛ fɛ yan don ta bɔ tan bon n yɛrɛ fana ka yala t'o bɛɛ bɔ parce que negela man ca. kelen dɔrɔn de bɛna yɛrɛ kan k'o dɔn an ma sa an ka kuma. o kelen ne t'o dɔn fɛn sugu jumɛn. n kɔni tɛ gulɔ min, n tɛ jouet min, n tɛ cigarette min. mais muso b'i bolo. muso tɛ n bolo, den tɛ n bolo. mais pour le moment o t'i ka projet la. si a bɛ n ka projet la n tɛ ka wari de mɔgɔ de f'i ɲɛna ko in bɛɛ wariko don ni ne ye wari sɔrɔ sisan n balimakɛ ne bɛ muso furu n sagona wari quoi mais alhamdulilayi bi n tɛ Ala tɔgɔ juguya fɔ bi ka di ni kunu ye d'après Sidiki Jabate donc n tɛ Ala tɔgɔ juguya fɔ mais n mago bɛ min na fɔlɔ ka sɔrɔ carrière ka taa ɲɛfɛ parce que ni wari sɔrɔla sa carrière bɛ bouger film baw kɛ n bɛ tournaw ni fɛnw kɛ bon après ça i bɛ se ka muso furu ka so jɔ tu vois. dans 10 ans e ɲɛ b'i yɛrɛ la cogo di. cɛ dans 10 ans cɛ ni maɲi 10 ans bon Ala ka sijan ni kɛnɛya d'a ma ka baaraw yiriwa dans 10 ans n'o fana bɔra min na an b'o fana lakale sinon si ma taa yɔrɔ jan fɔlɔ an tɛna si kɔni fɔ mais si mangeur. donc t'es mangeur quoi. an sera an ka émission kuncɛma yɔrɔ ma mais an bɛ fɛ i k'an layɛlɛ dɔɔni de quoi. mais aw layɛlɛla ka bɔ n'a bɛ fɛ ka yɛlɛ san tɔgɔni a bɛ taa an ka page YouTube n'an ka page Facebook de kan mais an ka kagari kelen na dɔw fɛnɛ a y'a kɛ Ala kama minnu m'a wele k'an k'an ka vidéo ci aw ma cɛ vidéo capacité ka girin kojugu forfait sɔngɔ yɛrɛ kuma dɔw la problème don n'u bɛ jateminɛ kɛ ne b'a fɔ a ye vidéo ci a ye forfait wariw ci an bɛ vidéo ci aw ma c'est ça. Nuit des Stars la u tun ye wa deuxième édition kɛ i k'u ma ko Folk kun jumɛn la e y'o fɔ. bon Nuit des Stars awɔ ne y'a fɔ je dis Folk Nuit des Stars n y'a fɔ parce que u ye ko dɔ kɛ n'a ma diya n ye bon n t'a fɔ a ma diya n yɛrɛ u ye mɔgɔ lanwolo a kɛ na n tɛ bɛɛ fana gosi bere kelen na mɔgɔ dɔ de y'a kɛ mais n tɛna a tigi tɔgɔ fɔ jama k'a tigi dɔn n tɛna se k'o faveur k'a yɛrɛ ye a ye ne message ci ne ma on se connaissait avant a ye message ci ma a ye n wele a ko karisa t'as beaucoup travaillé cette année et tu es nominé Nuit des Stars la i bɛ comédien ka part la oh ok d'accord pas de souci et après je vois ko surannée wagati min na a bɛ ne wele a bɛ ne lagiri cɛ vidéo kɛ i ka ci an ma an ka fɛnw ta i ko n ko cɛ n ka cɛ kana ne lagiri ne tɛ giri i bɛ ne to yen de ne bɛ taa n yɛrɛ ma i ye min fɔ ne ɲɛna i m'a fɔ déjà je suis nominé donc ni affiche bɔra an b'a publier an kan ka mɔgɔw bila ka voter an ye cogo min na on fait ça et puis c'est tout a ko ok d'accord et à la dernière minute je vois fɛn kɛra affiche bɔra ne tɔgɔ t'a la m'a wele ma kuma fɛ rien a bɛ tila k'i permettre tuguni a bɛ message ci ma WhatsApp sanfɛ ka affiche ci ma ko s'il vous plaît ko partager ça mais il m'a insulté n y'a wele yɔrɔ bɛɛ la n ye ci d'a ma n ka cɛ n ko je veux plus jamais que tu me rappelles encore ni manamana ko ninnu na bilen parce que nin ye manamana ko de e yɛrɛ da de y'a fɔ ne ɲɛna ko a ye vote kɛ ko a fɔra ko j'ai beaucoup travaillé aussi moi aussi j'assume j'ai beaucoup travaillé cette année n'a fɔra ko voyage de spectacle de walima des vues sur des YouTube walima des Facebook ne kun kan ka k'a la mɔgɔw bɛ yen ne ka fɛn bɛɛ b'u ta ɲɛ o mɔgɔ kun bɛ Nuit des Stars la maintenant mɔgɔ t'a tɔgɔ man tɛ mɔgɔ fɔ olu nɔ tɛ quoi
mɔgɔ minnu y'a organiser olu de nɔ don n'a ma ɲɛ a b'a ka fɛn kɛ n'aw bɛ fɛ aw ka mɔgɔ récompenser minnu ye baara kɛ mɔgɔ minnu ye baara kɛ a b'olu de ta a kana mɔgɔ ɲɛkun lajɛ nin ye nin kɛ nin ka mɔgɔ ye nin ka mɔgɔ ye non o ye manamana ko de en plus n bɛ message dɔ lancer o ma fɛnɛ u ka ɲinan ta kɛcogo a ma ɲa n'u b'a kɛ san wɛrɛ u k'a kɛ ka ɲa parce que artiste dɔw bɔra k'a fɔ k'u ka vote la k'olu ka mɔgɔw tun bɛ ka capture kɛ ka c'u ma k'u tun tɛ ka se ka voter de 1 o ye rappeurs ta côté an minnu ye comédiens an ta côté u k'a kɛ catégorie 2 ye parce que des Kanté des Bintu Yɔrɔ ninnu ni fɛn ninnu an n'olu tɛ génération kelen ye olu y'an grand frère baw de an n'olu tɛ sanga yɔrɔ kelen na quoi olu y'an grand frère de n'u tun bɛ se ka meilleure révélation u tun bɛ se k'o bɔ a la k'o kɛ genre Kilaba Tugate Bamori Yaro tɔ ninnu se k'o ko ye mais des Yɔrɔ Kanté Petit Bandi Nazi beaucoup de personnes olu badenw bɛ olu n'an tɛ catégorie kelen olu y'an faw de donc a ka classer ka ɲa o de ka ɲi parce que nin fana tɛ Kanté ninnu ma imagine mais Kanté ninnu bɛ se ka n'an bɛ se ka kɛ fɛn kelen trophée kelen nɔfɛ cogo jumɛn a t'i n'a fɔ k'an tɛ baara kɛ o mais ni min ye min ye o ka d'o ma c'est ça. Super mais an ye fɛnɛ ko Arafat ka banni na k'i taara Côte d'Ivoire ko i ma place sɔrɔ k'i yɛrɛ kulela jama de fɛ mais e bɛ se ka mun de fɔ an ɲɛna o ko la. Arafat ka banni ne taara Côte d'Ivoire je suis parti ouais bon Arafat mɔgɔba kun don c'est un Ivoirien a ye bɛɛ ladɔn a ye africain bɛɛ ladɔn hali tubabu hali kulo bilen a y'u ladɔn donc il par lui d'abord bon n taara Côte d'Ivoire n taara ci wɛrɛ la mais je me suis profité banni kɛra n y'a kɔnɔ cɛ ne tun bɛ yɔrɔ min na cɛ ne tun tɛ wo waati yɔrɔ la dɛ ne taara Côte d'Ivoire ne taara Sidiki sɔrɔ je suis parti ne tun bɛ hôtel Ivoire la Sidiki ne ni Sidiki bɛɛ tun bɛ ɲɔgɔn kɛrɛfɛ est-ce que wo waati yɔrɔ ya Davido ninnu bɛ yan fɛ an yɛrɛ bɛ yan fɛ cɛ o tɛ wo waati yɔrɔ ye dɛ surtout hôtel Ivoire kɔnɔ n'i bɛ yen i tɛ sa yɛrɛ saya tɛ s'i ma yɛrɛ cɛ yɔrɔ in ka ɲi koyi la ilaha illallah Muhammad rasul wa dumuni kabako don wallahi donc ne tun tɛ wo waati yɔrɔ la n ma taa événement kɛ yɔrɔ dɔrɔn la parce que fɛn sugu dɔw bɛ yen ne tɛ don yen nɔ quoi c'est ça o dɔrɔn de don. olu ye tana de ye wa olu ye mun de ye. non o tɛ n tana ye n ka foyi tɛ a man di n yɛrɛ de ye quoi a man di ne yɛrɛ de ye i ma donc en personne a man di e de quoi an sera an ka émission kuncɛma yɔrɔ ma kumakan laban jumɛn b'e bolo ka di i ka faniw ma ani i bɛ tila ka humour fitinin k'a ye. bon kumakan laban bɛ ne bolo ka di n ka faniw ma n b'a fɔ bɛɛ lajɛlen k'an dɛmɛ ni dugawu ye ni min se ye min ye o k'o k'an ye ni min ye jogo fɛnɛ y'an la min man ɲi san'a ka fɔ karisa bɛ nin kɛ tan karisa ye nin kɛ tan karisa ye nin kɛ tan a man ɲi a k'an yɛrɛ ɲini a k'a fɔ an ɲɛna o de ka di ne ye ni ne ko k'i la dɔrɔn i b'i tilen n'a ye i b'a fɔ karisa ye nin kɛ n na a ma diya n ye n b'a fɔ ok pardon mais n'i y'a mɛn yɔrɔ wɛrɛ ka sɔrɔ i m'a fɔ an ɲɛna a tɛ diya n ye o de don. donc sisan i bɛ humour fitinin de k'a ye o. bon bɛɛ b'a kalama ne donna avion kɔnɔ ka ban déjà mon petit avion kɔnɔna ka di trop ne taara Tunisie n taara pour 2 semaines u ka fɛn dɔ bɛ ko Makulu i b'a dɔn i sigilen hinɛ de bɛ na parce que n ma deli ka don avion kɔnɔ hinɛ de e wɔɔrɔ taara yɔrɔ min na i ta ne ta tɛ kelen ne Makulu dun ka na Mali la tellement dumuni kun ka di ne nana sigi ɲɛgɛn na n bɛ bo kɛla paratatatatatatata dɔrɔn tulo b'a la ko psst n ye sanfɛla lajɛ ɲɛ tɛ mɔgɔ la ko psst n ye kɛrɛ lajɛ ɲɛ tɛ mɔgɔ la ko psst n ye yan fɛnɛ lajɛ ɲɛ tɛ mɔgɔ la ko psst n ye kun biri dɔrɔn ɲɛmara la ɲɛmɛrɛw bɛ k'a fɔ ko psst n terikɛ i b'o ka di kojugu. super o diyara trop an balima HD TV lajɛbagaw j'espère que a ye kuma caman mɛn Tugate yɛrɛ da kɔnɔ a ye kuma caman fɔ a ye ne yɛrɛ layɛlɛ n m'a dɔn aw yɛrɛ fɛnɛ bɛna yɛlɛ donc an b'a fɔ a ye ko aw kan bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ la.